Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minina rahimakumullah. Qul ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لشيخك يوم الجمعة أنصته فالإمام يطوف فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa menjalankan syariat-syariatnya, dan senantiasa kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Berikut di sini kami selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak ila fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita menjadikan bahan renungan kita
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan tentang kondisi umatnya yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang ditinggalkan. Aduan baginda Nabi Muhammad SAW termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, yang artinya aduan Rasulullah SAW ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita jadikan bahan renungan. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bersabda Rasulullah SAW, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang tidak diajukan. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian banyak dari orang-orang kafir Quraisy, mereka enggan untuk menerima Al-Qur'anul Karim. Mereka enggan untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka enggan untuk mentaati Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang ditinggalkan. Akan tetapi dengan kondisi seperti ini tidak hanya terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah, akan tetapi kondisi di zaman kita sekarang ini pun masih banyak umat dari baginda Nabi Muhammad SAW mengaku dirinya beriman kepada Al-Qur'anul Karim, akan tetapi dirinya masih enggan membaca Al-Qur'anul Karim. Dirinya masih sibuk dengan urusan duniawi, kemudian sibuk meninggalkan Al-Qur'anul Karim karena dirinya lebih sibuk dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tidak mementingkan hukum yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang sekarang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim hanya sebatas pajangan di dalam rumahnya saja. Mereka bagaimana Al-Qur'anul Karim hanya sebatas dibacakan ketika akad nikahnya saja, atau dibacakan atas acara-acara keagamaan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya, janganlah kita semuanya yang menjadi umatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Qur'anul Karim senantiasa yang ditinggalkan. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah diri kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim? Maka mari kita jaga diri kita, biasakan dari diri kita sendiri untuk membaca, untuk beristiqamah membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sendiri akan menjadi syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran menjadi syafaat bagi pembaca kelak fi yaumil qiyamah. Yang kedua, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat wahyu yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quranul Karim. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW banyak sekali perintah-perintah kepada orang yang beriman untuk membaca Al-Quranul Karim. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi kenapa dari diri kita sendiri enggan membaca Al-Quranul Karim? Mari kita cari kemuliaan, kita cari keistiqomahan orang yang membaca Al-Quranul Karim, dan mari kita jadikan Al-Quranul Karim dalam membaca Al-Quranul Karim untuk beristiqomah dalam setiap harinya. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim mulai dari diri kita sekarang ini. Yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim, belajarlah membaca Al-Quranul Karim. Jangan kita melewati hari-hari kita tanpa membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim akan menjadi syafaat kelak kita fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah dengan kita istiqamah membaca Al-Quran, kita, keluarga kita, semuanya jamaah dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, segala urusan dunia akhirat kita dikabulkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar, yukawwirul laila 'alan nahar, tafsiratan lidawadil qulubi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahil babil yasar, sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadalillah ikhbarik. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على النبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولكلمة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياه شر مصائب الدنيا والدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وندخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد